पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर के प्रचार के बीच आज सुबह उत्तर 24 परगना जिले के हबरा विधानसभा क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। हबरा के दक्षिण सराय निम्न बुनियादी प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने से पुलिस ने 8 जिंदा बम बरामद किए हैं। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने स्कूल के पास संदिग्ध वस्तुएं देखी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दिया और बम निरोधक दस्ते को भी सूचित कर दिया गया है। लेकिन एक घनी आबादी वाले इलाके और स्कूल के सामने बम मिलने से स्थानीय निवासियों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद राज्य की दो प्रमुख पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक और जहां टीएमसी ने दावा किया है कि शांतिपूर्ण हबरा में अशांति फैलाने और लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए बीजेपी ने ये बम वहां रखे थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल जानबूझकर बम रखकर डराने की राजनीति कर रही है, ताकि मतदाता डर के मारे घर से ना निकले और मतदान प्रभावित हो सके। फिलहाल पुलिस इलाके में गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। विधानसभा चुनाव के इस अहम मोड़ पर बमों की बरामदगी ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। আমরা গোটালিশ পাড়ায় ঘুরছিলাম, হঠাৎ সংবাদ পেলাম যে আমাদের যে প্রাইমারি স্কুল দক্ষিণ সরাই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ের পিছনে 8 পিস বোম আছে। তার সঙ্গে শোনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসলাম। এ শান্ত হাবড়াকে অশান্ত করার জন্য এ পুরো বিজেপির চক্রান্ত। এই প্রতিটা জায়গায় আমরা প্রথম থেকেই তো বলে আসছি যে বিজেপি নানান রকমভাবে চক্রান্ত করছে শান্ত হাবড়াকে। এখানে 90% শিক্ষিত মানুষের বাস, এখানে অশান্ত করার জন্য এই প্ল্যান পরিকল্পনা করে করছে। বিজেপির লোকজনেরাই করেছে। আজকে ঘটনা এখানে যে সকালবেলা বাচ্চারা দেখেছি বোম, এখানে বোম পড়ে আছে, বাচ্চারা খেলা করছিল, খেলা করতে দেখা যাচ্ছে বোম পড়ে আছে। ওরা তুলতে গেছিলো, বাচ্চারা বানা করে তুলেছিল বোম ফেটে যাবে। তো আমাদের এখানে কোনো দিন কোনো অশান্তি হয়নি, কোনো সময় কোনো দিনই হয়নি ঘটনা। আমাদের শান্তশিষ্টভাবে ভোটটা হয় এবং ভোটের আগে এরকম দুর্ঘটনা কেন হলো আমরা সেটা জানতে চাই। এ কে করলো, কতটা এই কাজটা এমন কেন ক্ষতি করলো জিনিসটা। এখানে এই সকালে 6টা-7টা বাজে, এবার সবাই ভিড় হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে লোকজন জড় হয়ে গেছে। না, এটা আমরা জানতে পারছি না, কিন্তু জানতে চাই এরকম করলো কেন। এই কাজটা তো ঠিক না। বাচ্চা কাচ্চা খেলতে গেলে যদি দুর্ঘটনা হয়ে যেত তাহলে কী হতো জিনিসটা। হ্যাঁ, স্কুলেই তো ভোট হয়, এই স্কুলেই তো ভোট হয় আমাদের কোনোদিন ভোটে কোনো ঝামেলা হয় না। এইবার প্রথম দেখছি যে এরকম বোম টোম রাখা হয়েছে, কিন্তু এর জন্য। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।